Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening gat panapon ning nanong aldo ngeni Miyerkules. And it is a very special day, a commemoration of what happened 25 years ago. Yapin po yung anniversary o 25th anniversary ning pamamakbong na ning Mount Pinatubo. Kenita mo po ngeni king Kwentuhang Katoliko in radio program ng 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen. At ako naman po, Shirley, may pagtupo kay ko ngan. Tita. Yes. Nanano kayo 25 years ago today. Chupuket ang tindahan makalukluk. Kayakbong na nito, may mulay ko babo, may maglitrato anang talaga naman. May maglitrato karetang nantangawas kantay tang balamu cauliflower tay. O ito mo pinanyang limbog naman 1990 may sirala 95. May sirala retang film ko ampong detang litrato. Ba? May basar. Nandin po nga ba atin misa king Bacolor. Yan, iapo seto yan mag-preside. Daka na rin pari, mga 19 or 20 la siguro. Commemoration nga pining anniversary. Kasi anapin na po seto king kayang homily. Diyan makanano, den kapampangan, pinidino ning Ginoo. Ay, naman. At magtaka ka kano, den kapampangan, ilang migkasakit ni. Yung Pampanga, yung may apekto. Although, parts of Zambales mo naman ng pong Tarlac. Pero balo ko, Kapampangan la pa rin, at saka rin, din affected areas. Mas tamo, halos the whole province. Pinili na ning Ginoo. May, siguro istong makanyan, itamo mo naman, tita, ewari po, istong ing tao na daralan niyang kasakitan, adversity, balo mo, something special is meant for you. Saka may si kaning kasalpantayanan konta ne. That's true. Nyapin ako pendawin me. Ay, halos tumulo ko luwanan din kabang misa. Aminan ko na yung kadramahan ko ni. Sa pakyang Pisamban, sinapakya po ing San Guillermo Parish Church. Akit mo rin nga anak, bahatin ba't apalit? Akakit ko t-shirt from all over the Archdiocese. Ing metong kay ngarap ko. Tapin, Dominican School of Apalitan. Ba't nga mo muna ako sa Pakimpisamban, siguro rin hanggang tao Bacolor at Chula kayo ni Bakalog ko. Ikit ko lang naman, ding kay kami, ba't Santa Rita? Dakal mo naman, ding atin balo ko, ting guagwa, kareng ikit ko mo naman Lubaw. Miyadi, Father Adri, ikit kay, kayabe kayo nandin. Magkwento la rening sinimba nung naning Milyari 25 years ago karela dening mga lolo-lola then kaya nakan makiramdam naman kasi lalo pa kanito. Kaya nakan kaya ito na pa bahalo. Opo. 25 years ago na. Maluwat na pala ni. Mabilis yung panahon. Deng mi bait kanita, bayin tao na lang pondalago, talasawa na lang by this time. Wapen. Kaya lareta. Tsaka detang naman dinanas keto, itang kasakitan na delanan do. Balo do. Opo. Sana ako kwento da karetang anak da ne. Yan. Bang kanita makakalingwan ng history tam. Yes. Anyapin atin tamong events like this. Wow. Every now and then, atatandaan ko, 20th year, mag-celebrate tamo naman Bayang naman makakalingwan kay ba't atin events, atin nyaliwang activities, atin exhibits every now and then. King parokya kanita, balo ko, ginawa kami pang video for that. Bang kanito, deng kaya na na dela na nito. Ngeni, stuli na kadlaking dalan. Alay, bala mo lang Milyari. Back to normal, so to speak. Sayang itang metong balo may San Vicente, potang from San Fernando going to Bacolor. Bayo ka kumorba. At in San Vicente ka rin San Vicente, Bacolor. Itang chapel ka rin. Kitang front na atin yung triangle garden. Triangle yung semento. Pwede kay ating garden ka rin. Kaya ito. Yapin yung dating simbahan dating limbugya talaga. Dating bubungan Kitang harap na nga ito.
dati, ating metong makalbog, pabilog naman. Pabilog. Talaga chuyo kitang Opo. dalan na, kitang flooring. Ay, nanay takin, kayang gabon. King cement. Oh, Wow. gabon. Kaya naman to. Takap naman, bubong naman, nitang waiting shed. Oh. Yung problema, ito dati, podang ating kong bisita iba't Manila, talagang tukikula ka rin. Mhm. Kaya magliteratura kitang San Vicente Chapel, podang kaya kitang harap, o yun, nakikita ninyo, kanta, sabihan ko nanuyo, magliteratura ka rin. O tayo yung last time magdala kong bisita, Wala na. kinaidan ikikulan Kamit gawa din pa si Bayong waiting shed. Sabi ko, may bawas na rin ang tourist kaya ko. Tourist spots ko. Ay, kutang tamo po ka rin kay katamong listeners ngeni. Nani experience yun yung Mount Pinatubo? Ay, ba't ituglong taya naman? From your experience, may pakananula po rin parokya tamo niyang panahunan ng Pinatubo. Ding organizations yun, ano po yung gewara kanita? O may wala lang ang deng tao? O atin mo naman parish activities to cope nung nanumaning milyari kanita. Text yula po. Den kay kayong kwento, questions, or comments. Karening numbers tamo. Opo, para ka rin. Smart subscribers, 0918-351-8282. Karen pong Globe subscribers, 0915-954-1303. Ang Popo Karen San subscribers, 0923-231-4124. Yes, text yula po kabang pakiramdaman tala ring mapila na paganaka ang pong meto nga kanta para kay katamungan. Sunshine Superstore ang magpapashine sa inyong grocery experience. Super mura, super convenient. Superstore talaga sa Sunshine Superstore. Super, super, super ang grocery experience. Sunshine Superstore is located at Econ Student Street at San Fernando, Pampanga. Millions of prayers are lifted each day. Millions of questions are asked for favors and futures, for healing and hope, for trials and tests to pass. And I wait and I wonder when answers will come. Wonder if you've even heard times that I find myself yielding to doubt. I call to mind these words. In your own way, in your own time, in your own wisdom, not in mine. By your love, by your holy will, all prayers will be answered in your own time. I've had my moments of darkness, oh Lord. I've had my share of pain. I felt abandoned, unloved and alone, with no shelter from the rain. Yet at times when I feel I'm about to give up, your love takes me by surprise. In ways unexpected, your goodness unfolds before my very eyes. In your own way, in your own time, in your own wisdom, not in mine. By your love, by your holy will, all
in your own time. Magbalik tamo po ngeni kini king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kikatamong Archdiocesan Radio Station. Tita. Then kikatamong Yes. darlings, gritano man. Of course, kapamo. Alala Walang klase kasi. Anyam pala. Wow. Kaya chula. Chula kyung baleda Yan yan. pala. Then kikatamong masigasig ang mag-text at syempre, Nino Reni. Then kikatamong Wapin, Our Lady of the Assumption Children's Choir. Wow, kakaba pa mo. Yela, Jelay, Rian, Angeline, Jewelry, Krisha, Anika, Kelly, Julien, Alexandra, Angel, Lance, Mary, Kens, Anthony, Ariel, Lara, James, Arabella, Ryan, Julia, Richie, Rafi. Oh, thank you po. Oh, yes. So, ay, kukutnan ko every now and then. Oh, kapilan nyo kami balikan. Ako, syempre, excited tamo. Itong bibisitan na katamo rin kay katamong darling sa rin. Muapin. Yan. Ika yung mga darlings me. Saka, tutalatin ng klase. Agkat yun na rin kaklase yung makyabe. Makyabe, king koro. Ang king koro yun. makiramdam. Kay Wow. katamo. Pero tita, Oh. ita mo man na ginritala. Kutang ko pa karela. Balo yung pinatubo, my dears. Ela pamikit. Tengari na kanita. Pero, itapin nung ede balo, ako tang de karelang lolo, ang po lola, o karelang parents, na nung balo ra text yula rin, kaya kayong answers, karening kutang So, tita, balikan tayo po itang question ko nandin. Niyang pinatubo, member na kayo po ning atin organization o nano kayong organization King Cathedral kanita? Kaya ako pang bariw kanto, master. Okay. Wow. Treasure. Treasure. Ay, makananita tita. Ela may ngalbog ding Ali naman may kaya ditang records kanto. Usually naman po ng atin fundraising nga gawa kanto, sumap syempre ne. Opo. Ikatang maswerte ka tapos kayong pinatubo kung i-compare mo kay Yolanda. In Yolanda, buong province, once, minsanan niya ito. Yes. Samantalang ikata, every year may ito nga baryo. Right, Kung nanong right. baryo yung mituturan depende kitang bagyo, no? Karin tang bagyo kanto. Opo. Itang baryo, itang, kaya po tang, let's say, imituran, Dolores Mabalacat. Ang gawin na rin, then outside kan Dolores Mabalacat, itin lang fundraising, kitang kanya-kanyang lugar, padaladongan ka rin. Pero kaya, di mo kabalansyan, makanyan, o di, kini naman. So, maswerte ka tapak kung i-compare mo kitang problema da kitang king milyari king Yolanda, bagyong Yolanda. That's true. Ila, may flatten La, may level buong agnan, biro mong magpadala kang sa buong probinsya, makanyang karaglito. Samantalang ikato, baryo by baryo yung mituturan, Opo. magkasakit ka to. Yan makanano, atin tamong makagalota pang bagya kanita. Wow. Pero, ing nakatakot kanita, tita, tamong balo nung ma-erase tamo from the face of the earth. Imagine, kasi, ing milyari kay katamo, first time milyari Unlike, let's say, nimbagyo. Yan makanano, tingkang idea ng mga nano mag-cope. O nangini, mo balo. Mumura na nga pe, o nano. Mumuran. Mumuran Uy, ba aga to? na, mabaya pa tatang ko kante. Kutnang na kantang. Nano yung uran na, anak kanta. Kaya nung walking gamat ko, kung balas siya, o Balas? danong niya. Oo, Mhm. makakatakot kin. Tsaka, uling magtinda kami kanta. Alam bisang mamuklat tindahan, Ay, kami. Oo. Tatang, ang metong restaurant, buong San Fernando, sasabihan da, adwa kami mukha nung may muklat. Itang metong restaurant,
At alam pagisan Siyempre, datang kasi- basta kung atin minta, sige, pagisan kanong lamanan without fear na iyo, alayang tamong ilo, alala naman kanan itatama kanya mo naman sinabi, pabura mo lang na buklat mo. Di kung sakali nga nung, kasi kung alalog de mango bro, buklat mo din nan, apulo mong tao yung paluban mo, potang sir mo na palub ka pangaliwang tao, ana. Right. Mula pabure na ng bumurot mong San Fernando, makasara na yung kanandayan. Wapin. O ito. Ah. Makan yan. Responsibility pa mo rin tita. Wow. Kahit alakang kumbaga, bisa ka man sumaup, mo naman gawan mo hanggang itang agyo Hanggang mo. no ka rin Kung nagyo no ka rin mo. itang agyo mo, di gawan mo, anto. Mhm. Ay, very kay naman ito. Isto naman po. Kasi at that time, may tambalo. Kasi first time, sabi rapin yung nga pakbong na ning pinatubo, that was the first time it happened in 600 years. Ay, yung naman, taon- 600. Nino naman mong mabiya 600 years ago. Wala taman records talaga. Nung nanitang detalye, nanong milyari, niyang panahon na ito. Anyapin, no idea tamo, makananing mag-cope. Wow. Makatakot pin kanita mo nabalo nung mo kanita. Ika lumbog ka kasi atin area sa limbog. Kaya kami po Santa Rita. Dela na kami muning mapaling burak ni. Aliwa italahar talaga. Atin linob ang kakabalenan. Although atin outlying areas may tambunan lang. Yan makanano. May tambunan na rin bali pero not as bad as let's say Porac or Bacolor. Sayang alay, Maria Teresa. Ayan, balo nang ikwento yan. Nung Ay, makaraan. wow. At that time na lalbog yung... College na ganito. Wow, lalbog yung gay, yung kabalansyan kanta. Papunta ni San Isidro yung Opo, lahar. Kaya, kukwento da rin matuwa ka rin, at lang akakit lalakad ka, no? Kung no ka rin niya lalakad itang matuwa, ang gaya ka no ka rin itang lahar. Wow, makakapangilawan. Yung kukwento dito. San Isidro. Uy, San Isidro ka. Ika Naya naman, pong ating kaya Isidro, pamakan ano. yan. Nung nuka rin niya kanitang matuwa, makatibukbuk, ang gaya mo ka rin. Wow. Santa Rita kanita. Wow. Dakal kwentong makanyan at that time. Karakal. Anyapin, Makakapangilabot lang. masanting babalikan ni Nine, mga tales of faith and courage also. Ay, wow. Kay but interesting, nanong gawa da rin pisamban niyang panahon na ito, nanong gawa da rin organization. So, ayan yung babalik-balikan. Nga tatandanan ko kay kami, din kaya nakan, obrada kanita. Balura naman, kasi continuous Wow. Pero, lawen mo yung faith. Deng baleda, pepaburenda nila, ala kakarapat. Wala ka, wow. Talagang makalbog lang burak mapali. Bubuka, lakit mo yung asok Wow. Pero, in dating pisamban, miluban yang danum. At sulangan king pisamban, maglinis. Maglinis na. Balura, bukas mo at ina naman. Pero yung pisamban, repe paburen. Wow. Tas doreng bangko, linisan de po. Tang malinis ya, okay na naman. Kay ba't potang kabukasan, nung atina naman, na naman, itambala mo, kitnan ko kasi mas matwala po kay kami ring mani muna kanita. Ako college ko, lakman kay ni kanita Kuya ko, map na mo, gewayo, tabalo yun naman, kabukasan yan na naman. Siyempre yan na, pisamban niya ito. May malyarin paboren yung pisamban. Dembale, paborenda na lang. Wow. Alam mo rin Naman may ing kagalangan ni tita. Wow. Pupitang ako yung isipan ko wapen. Ing pisamban kasi, yung symbol ang pupayapin the structure it's the symbol of our faith also. Gusto makanyan, saka stability. Gusto ngikit may pisamban, malinis Tang may pasno ka Wow. Tsaka yung pisamban ng kung no rin katapupulay po tang makanyan Opo, emergency. Karing katangan pupunta Talaga kanong higawan da kanita, limas de, manguskus la, maglampaso la palang yan de. Balura kabukasan yan na naman. Lawen mo na ako. Basta temya pepaburen na ra. Yung makanya ning kukwento da ka na ako Lawen mo na niya ako. Kimbagi, nung ako pin naman, magsantong kuking pisamban, akit kong malinis siya. Gama ka na, makalbog. I will feel consoled. Wow. At din tao, alam naman tinuro ka rela kanita Wala, kaya mo ito. Automatic. By faith, automatic. Automatic. Pero lawen mo pin naman. Bala mo niyang bagyo, yung Yolanda. Akit tala ka litrato. May nga lasaknongan din ka relang
pisamban, sinula po no bubungan. Pero, ako, bala mo, den karelang altar, makagayak la pa mo rin. Itang, Wow. sasamasan Ayusan day na- pa mo rin. Wow. Kasi back to normal. Atin magkwento kanyan, pari yung psychologist. Kasi yan istong makanya na panahon, dapat ating kang pakit steadiness, normalcy. Dapat papakit mo ka ring tao, atin lapa mo ring kakapitan. Wow. So, that's it. Aba, may kabalo ko kanita niyang sasabihan ni Nining pari nga ini. Istupin naman atin sa kuna, dapat ating kang symbol of stability. Mas malagwala ka nung makabangon pa si bayo, makatalakad pa si bayo rin tao. Gusto Tsaka mas mabiyela kay Opo. disposition. O na yun. Mas anting papagkwento mo naman din, taga-sakop. Ay, yes. Balik. Ay, ko. Malapit na lang mibalik. Malapit Father Kenneth. At suya pa mo kay ni Nabengi. Atin lang lulutong programa ra. Wow. Mag-enjoy tamo kanyan. Istong pekiramdaman tala rin yung kwentong sakop. Mo istong, aliwa mo'y lahar ito. Ano, kitang sakop talang ikit mo. Dahil ang volunteer sa pupunta ka rin. Magrepak. Ay, Opo. ko. Talagang karakala taong sasakop kanta. Yes. Wow. Anya po tambengi. Atin tamo nga awarding ceremonies Atin concert. Kay bat deng ginalo, deng kinimot niyang panahon na ning pinatubo. I-acknowledge dala. Oh, wow. Anyapin. Sige, tita. Lawen tala po tanong ninong andeni ang po pang nino rening organizations, nino reng tao. Makipagkwento tamo po po tayo. Report tamo bukas ni. Wow. Kasi ning pinatubo year sa ini ba, nga tatandanan ko, itan June 16. Although, ala ko kaya ni kanita. Pero in June 16, kanita itang medalumdum yung nga bak, ang ugto. Wow. Alas 3 ning gatpanapon. Chuko Quezon City kanito. College ko. Atin keng misa. Orientation seminar. That was a Saturday, if I'm not mistaken. Alas 3 ning gatpanapon in Quezon City. Ing dalumdum antimong kapitangang bengi. Wow. Nitakpan niya yung aldo. Makanya Karetang ash ne? Opo. So, nung atsuko Quezon City kanita, nano pa mo, dahil nga tiyo kay ni kay katamo, king Pampanga. Nano kaya yung isipan da, niyang panahon na ita, biro mong ing aldo, kaugtuan aldo kanita dapat, mitakpan niya. Wow. Makakatakot siya ito. Kaya yung experience to. Lalo kung mag-travel ka, kaibat na ng bagyo. Ito yung Potaminuran, makanyan. Mag-travel kang makanyan. Alam, bisang lumipat kahit ete. Opo, Tatakot tutuita. langan. Kasi rakit mo laret ang danom ne. Magdala lang dutungan pong ganun Yes. Bato. Dadalan daw. Oh. Tsaka dudurot ka ni, dakala rin dalan may nga sira, ulindela na nalaning lahar. Niyang panahon na ito, kaya gana-gana, wala ka mo bale siguro. Dining area sa talagang, nung nuka rin minagos yung lahar. Peligro nga ni. Tsaka atin talaga may nga mate, niyang panahon na Ay, ito. dakal. Dakal Dakal naman ang mete. talaga. Pero itapin, the thing is, at this point, 25 years later, look at Pampanga. Lawen ming San Fernando, lawen ming Bacolor. May babalik na lareng tao. Musukat isipan. Kanita, sasabihan da, de nga liwang probinsya ni. Balara talaga, ma-erase yung Pampanga. Well, mo binalak ng presidente pa kanta Fidel Ramos. Naihakot no. Then tao dala doon may siya. Kakot Ampo, nang da kami nata. pintuki kayo. Hakot kay Warren Building. Palawan mo Semento. naman nata. Balo ko tinla naman Pinlano. Palawan ang po somewhere in Mindanao. Wow. Nung magkamali, Davao Pero yata. in plano kanta yata dalado ngan pa Nueva Ecija bayo do kay kapna mo then resiliency tamo ne Wait, then leaders tamo talang very good la naman kanto Right. Talagang piglaban din. Tsaka, piglaban de atin talagang kasalpantayanan na mimiral. Kasi nung walang kasalpantayanan, you will just feel helpless and hopeless. Makanano kaya? Makanano ka ngayon ma-helpless and hopeless? Aliway tang, balitang, kesilaban ka. Uy, kakesilaban ka. Pero ating kasiping bali, sumaup ka. Ating kang Wow. kamag-anak at sumaup ka. Pero kanita tita, I can just imagine na ano yung panandaman da ring tao. Kaya gana-gana mm Kaya ba't dening
At saka may level yan eh. Makwalta, kalulu, pante-pante. Pare-pareho kayong ala ng resources. Natatandaanan ko kanita, atin pang Miras, Quezon City, nung mag-aral. Atin, ginawa lang itang metong nga covered court. Maging evacuation center ya. Aro, atin Miras ka rin. Kabalen ko pa, balo ko lang. Mga galarguren ni nga po. Aro rin kapampangan niyang minunang, niyang panahon na ito. Diri nandong, atin rasyon eh, Aldodo. Nasi, ang popang, nung nanumaning metonate, atin rugong matwa, kikyak ya, makapangan. Bakit po ako? Ay, medyo comedy nini. Kapampangan ning matwa, na. Kurugwa, panganin na nga na. Ay, bakit po ako? Nano po? Kasi sardinas. Biklat de. Makagisa. Ako rin kapampangan talaga. Adversity na. Nandun lang pang lutong kapampangan ni. Kimbagi. Tutupin naman nung kasanay talaga. Titilak po na ning matwa. Mananamyapin naman. Kaya katamong kapampangan. Hindi na may kalamundingan po pa sibuyas. Or, gisami pa mo yung sardinas may talaga ka na ni ba't kay lato. One of the lighter moments, although kailan na mo ngeni, niyang panahon na ito, mabayat, istong penandaman mong makanyan. Tatandaanan ko pa itang the morning after itang October 1, tanay king kabalansyan. Sakto papunta ko kaya na yan, flow. Papunta ko dinakit na ako muli na ako. Hakit mo rin tao. Pupulay langan papuntang OG Road. Uling idat la kabalansyan Opo. Magdala lang malanda. Anang kalisangan ka na, kapaling semento, lalang chinelas man. Liwa yung body kanito. Grabe. Kakabless. Malunos ka rin ang M19 dyan. Talagang, grabe. May nakit ko naman po makanyan. Pauli ko, September siguro. O di kain Itang likwan ko niyan June, fresh. Masanting. Green and all. Itang lumang scenery. Bala mo rin nga kakit mo ka rin painting ng Amorsolo. Makanya nilikwan ko. Kauli kong August or September, maputi na. Ay, Bala mo desierto. Snow. Kaya ba't duguren tao, luwal laking dalan, magdala lang lata. O kaya, tabo. Mamalimos la. At akit mo kayong matada. Damay bugawan. O nga lalang nga karapat. Ay, wait, ang pride na ning kapampangan. Ay, ito pita. Itang, dabalo rin anak niya. Itang ibat kay Manila, magdala lang kaya. Itang ipasamsaman. Datan, ating pinulot. Ala. Dahil kapampangan ako. Yung kanita, before pinatubo, dahil mamalimos at syukay ni Pampanga, kapampangan dito. Ulit kapampangan, lamang malimos. Makanyan, katasing pride da. Anyapin niya ngakit ko pulwal. Di nga, di magdala lang anak. Kaya ba't tutululalwa? Uling may bugawan. Uling lasaning magpalimos. Ako ing tinululwa. Uling ako mismo. Balo ko. Diyos ko. Makanyan indisan ko. Kaini. This is not... Itang normal. Normal. At yung pembas kanita Putayapin nga sanda mo naman. Biro ni nga pong ginunyo. Tutoy masyado tanang hanapin lola ko. Masyado kang mataluktok. Kailangan kang kuldas. Siguro, king kay katamong pipagkwentuan tita. Metong niya po sigurong reason ito. O ba't kay katamong miras sing makanyan. Huling bayo talaga yung pinatubo. Tik-tak ta mo king kataluktok ka pa. Kaya mo. Kay balitan naman kay Manila tayo mo. Tutoy ta. Gusto kapampangan ka. Ngayon pinalinay May biyasa tana. Ikit ko na ng epekto. Kanita, istong kapampangan ka. Sos. Snob. Sos sila. Sabi dapin tang kapampangan andyang lampera yung bulsa masanting niya mo sa piglas. At saka karempisamban kanita anting ngayon magreklamo tamo wari kempisamban. Ot makanyan lapiblas din tao. Baka shorts lapaka extreming milyari. Kanita naman stulinob ka kempisamban. Kaya gana bala mo mag-fashion show. Yapin tang kan English Sunday dress Sunday dress. By the sulod kan luwalta simbade pa. Bala makipag-party lang ande sisimba kanita.
Kay, In a way- kay sapatos siya, kay malan niya. Basta muna yung kay simbahan na. Opo. In a way, may miss ko ito eh. Kasi kalub mo kayong pisamban, balo mo special day. Kasi kay gana-gana, makapiblas, kay gana-gana, Vicente. Wow. Yan tingin ni, ay, mag-basketball yata yun ng kilub pisamban. Gulo pa yung mag-beach at kilub pisamban. Kanita yung muakit ito. Wala eh. Talong yung change na ng panahon. Maminsan itang uling kabubulad, may sanay na lang. Makanyan Opo. na. Kay ba't ka rin organizations? Tingkong kakwento na misan. Kaya nang makanyan. Dening organizations. Pisasabinta mo the whole time. Bala mo, dala kabisado. Den karelang penibatan, den history. Balo mo ako, in a way, epekto na niyan ning pinatubo mo naman. Kasi dakal ka rin mamuntukan, mig-migrate. Balo ko yan, lalo na den kimbakulod. Wow. Kasi balong mila rin. Atin, wari rin, mamuntukan kanita. Lawyers, doctors, professionals. Dakal na rin professionals, tinok ng Manila. Tinok ng Manila. So, what happened? Siyempre, istong makanyan. Bali sana nung meto kung wadwala rin Wow. meko. Unang istundeng megaral, kareng parokya, kareng balen. Ilang meko, Pamilya. pamilya la rin mama ko. Medyo disaster yan. Social naman, yung maging disaster. Bala mo, social re-engineering or social engineering malyari kanita. Kasi biro mong deng pamuntok mo, agnan lang may bating. Naning epekto na nita. Naman kayong mamalatsyan mo rin nitagan. Pero dakal, syempre, itambalo da. Naman may transfer. Wow. Yes. Pa may hands-on Ay, may hands down na Opo. dapin. Anya pinagyama ka na, no? Bisa tate, bisa. Medyo minakambagya Itang, ali naman buri na sabihan, may nalakalidad dening menadili. Ning kay mas magaling la pa, mas biasa la. O nang ita po nga manuan tamo. Itang sistema, itang nung makanano itang history, itang sabihan nyo, pamanmilipat. Wow, Kening pa may tutok lipat. Wow. Bala mo ingkay na tita, I can say bala mo nipped in the bud ni. Wow. Tang nung ing rosas akakit me, bukuya pa mo. Pinutot mo ni. May mandugo pa na yung may bukad-kad bagya. Bala makanya ning milyari kay katam niyang pinatubo. Wapen. Tingko pa nga ganda kang kahit tamo. Itong Kapampangan Pride ni. Ay, opo. So, itong organization, Miken Professionals, kaya naman. May mag-contact lang Manila, karen kakilala. Kung sinong gustong kumuha ng katulong sa bahay na pwede niyong papag-aralin. Sabi na, okay. ito yung kontrata mi. Basta kinuha mi, pag-aral mi. Uling talagang pati eskwela kan tayo mo, may sira. So, yung biro mong menton na kayo bisang bang kami to, let's say, in parent, punta lang may meto nga parent, karen kay disaster area. Ang pong kayong resettlement. Kung kaysa pigaganakan nyo rin anak yu, panilas tanaw kay Manila, mag-aral na Manila. Kung nino yung mag-ampun karelo, pag-aral daw. So, mag-ubray kayong balena nitang magpag-aral karelan Pansamantala, habang ang ubra, lakang ang gawa. Pero mga labisa, burido, kaya abroad. Pantun nila obra abroad. Mariosep. Mateka, maili Kevin, di kami kayo makapag-abroad na. Ano na itang officer mi? Kaya puro makapag-abroad yan. Mga nanda ko kung ipantun na abroad na. Ay, ting kapampangan talaga. Oo, itang mong bisa kang ating kang asaw, bandang talwi. Mabalandra kang mga niyan. Mapakaili na kayo mo kante. Itapin, aliwala penibatan talaga rin kapampangan. So, yung milyari kay katamo, bala mo siguro, may down-to-earth reality tamo reality. king pangapalyari nga ita. Ayan. Isundo tayo po yung kay katamo, pipagkwentuan, penandit, kay ba't nanining meto nga paganaka, pong meto nga kanta para kay katamongan. Well, it's me, Carmina Villaruel. Enervon is asking everybody, sino ang gusto mong maging happy? Your kinakapatid or sister? Shopping buddy or your business partner? Sino ang dapat laging may lakas at resistensya? One name lang naman,
Nako, nakapili na! Then visit enervon.com.ph and send that one person free Enervon. Make this world a happy place to be. Start with one person and let's spread happy. Unilab yan. Promo runs from July 1, 2015 to January 1, 2017. Per DOH FDA CDRR permit number 249 series of 2015. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon, let's spread happy. Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang katoliko, king 91.9 Bright FM Inc. katamong Archdiocesan Radio Station. Atin tamo pong i-greet, tita. Atin maki-birthday ngening Aldo ngay ni. Aywa, Mang Christy Gatus po, manang Father Joel Gatus. Happy birthday po! Happy birthday, tita. At syempre, pepaga nakakikatamo yung kayang darling. Sweetheart. Ang po mong Joel Pogi. Among Joel Pogi, Miss Dan nakakeni. Ayan. So, isundo tayo po yung kay katamong pipagkwentuan. Few more minutes. Then, yung kay katamong texters, yung kukwento da kay katamo,
Niyang panahon na ita, talaga ka nung alala nga diwang kapitan, nung nga diwang pangadi. Kasi erapin balo nung nanong malyari. Emuanti nung bagyo, balo mo tok nang yung bagyo, pinandit eh. Muningini, mo balo nung kapiling niya tok nang mamasok a bulkan. Makakit niya pa eh. Kanita that time, makakit niya. Tsaka niyang tinok nang neng mamakbong at impakumsan pa ditak-ditak usok ne, ampoy tangakbong palati-lati. Makanyan. At ingkay katamong pangadi, yan naman yung misal ba kay katamo tita. Diyan makanano. Diyan makanano, Anyapin, nandin, nyangakit ko ako, lawen may bacolor. Itang resilience ni, ang po pa itang lawen may. Ing nuta mo lulub ngayon eh, itong sisimbata mo bacolor, ing dating choir loft. Wow. Kaya itang andas ng berhen mande, man apalug ka rin eh. Opo. Wow. Ay, malalam ni kasi. Ito ay Then, mababaning. mababaya at saka malatiya, uling naman talaga pasbul ito. Bintana ya mo. Yes. Pero itapin eh, lawen mo rin tao ka rin. Kilkulan de. Gamit daning pasibayo. Itang eme suko yung pisamban eh. Kilkulan de itang kaida ne, itang house kasi kanta, itang altar. Opo, ing retablo. Retablo, talagang kilkulan de. Maka-forward ya. Talagang ako, lawen me. Gagamitan tayong pasibayo yung pisamban. Nagyan pang migit kapit na, mitambunan. Wow. Itang bubungan niya. Bubungan niya mo halos yung mitagan. Pero, itapin, may suko agyang nanong malyari. Kung king balik, yapin yung kisami da ito eh. Yes. Tsuta na kisami. Ngaya ako, lawen mo, ing pangatalakad na ning pisamban na ito, itang akit me, adiwa mo yung resilience, pero itang pag-asa da rin tao, ne, tita. Wow. Kasi lalawen mo, nung ela may mag-asa, era na kulkulan. Ay, nuko. Kasakit mangulkul ka rin. Opo. Sasabayang danong kanta. Opo. At saka, isipan mo, ay, paborenta niya mo, ali eh. Pero istong ing pisamban, yapin niya yung apektado. Katuglo na itang kwento ko nandin. Then, magkwento ka ako rin, taga kay kami. Agyangan ng balo, Raldoldo, magusman ing burak bubukal, linisan at linisan din pisamban. Kasi balura, ing pisamban yan, dapat ni papaboren, uling, pwera kembalian ning Diyos, yapin mo rin ni santungan da ring tao. Kaya mo rin yan eh. Atin naman, positive nindol yan. Anti kanyan, maging tourist spot siya pa yung kahay. Bacolor, balaming kagsawakan, tanay yung Bicol na eh. Makanyan mo naman milyari kaya kata. So, andyang nanong paman to, basta masikan niya yung faith mo yung nga pang Ginoo. Atin masanti nga kalwalan yan. Gana-gana. Anyapin, faith will always bring us out of an adversity, atamo pen. Palwal na katamo. At makakaraos, anapin. Atin tamong kailangan ni announce pala, tita, bayo tamong mamupos. Dening King Cathedral po, wala tamong announcement. Dening kay katam, nano nang yun? Ali pa pala. Ali pa. Nakapun sana. Confession, sampo rin kay katam. Confession kasi first Thursday. Yes. Pero ken Friday, ating ad orientem 5:30 in the morning. Great tayo. Every Friday ito. Bayong Vice Rector, King Cathedral. At syune, finally, Father Raniel Soriano. Napon. At syula, dinatang nepo at tine King Cathedral ngeni. Ngeni naman, i-announce tala rin in tuki-tukita mo muna mga activities. Medical and dental mission, King bukas. King Chancery. Pota, malaunch siya kay katamong medical mobile clinic. King Chancery mo naman, Arsobispado de Pampanga. So, 1:30 po, atin misa, kay bat bukas, atin naman medical mission for San Jose, and the outlying, then pong malapit kay katamo Kenny. Atin tamong doctors and nurses ang po pampanulo. Datang lapureng King Capitol, sumaupla naman din King Sakop, ang poreng CWL Free Clinic, Makiabeya kay katamo. Makiabela? Yes, of course. Salamat kang Tita Luz ang mag-coordinate. Tita Luz, kay katamong partner in crime. Tita Luz, sinabi na, sige, coordinate nila yan. So, bukas po yan, 8 a.m. to 12 noon, karin king Arsobispado de Pampanga. Ikayo po yung manigo
king kay katamong medical mobile clinic. Pangaras naman po king Friday, miras naman king Margot. Pero medyo maibalong Margot Angeles. Malapit po Sapang Bato. Yan kaya padimdam itong Margot. Flat ya pa ito. Paukyat king bundok. Deng miraras po kano ka rin, kaya tatamo king eskwela ka rin yung kaya katamong medical mission. Angeles mo? Angeles. Palub na po yata Clark ito or halos sa inside. Kay ba't ing tutuki naman pa nga Sabado king nabuklod ing kaya katamong medical mission. Announced ing nabuklod ka rin niya po king Florida Blanca ni. Kareta lang kaya din eh. Eta communities. Later on, atin naman programa, dumuro taining mobile clinic, kareng miyadiwang parokya, naning archdiocese, ing kasawap na po ning sponsor tamo kanini, apin ning ABCs for Global Health. Of course, provincial capital, ing mag-take charge para king archdiocese, yapin ning kay katamong Social Action Center of Pampanga, o ing SACOP. Ing kay katamong director ka rin, ing magana kang Father Kenneth. Yung masipag mo naman na Father Kenneth. Ang po rin kayang staff, of course. Nipalikit ang program ng Father Kenneth. Kanyan eh. Yes, of course. Manumpisa ni kanyan in a few weeks. Kasi pisasabyan da po. Mas excited la kasi pisabyan tamo tungkol keng responsible citizenship ang po pang good governance. Itamo ngan, mag-participate tamo ken. Nung ketang eleksyon, mas players la rin kay katamong electnet, itamo bala mo. Supporting cast, itamong tagaboto. Ilang maka-spotlight ba? Istong pisasabihan na responsible citizenship. Itamo mo naman maka-spotlight tamongan. Wow. Okay. So, miras ta na po king oras ng kay katamong pamamupos. Kailangan ta ng manalangin at ariyan tayong episode ngayon ni Aldo ngayon. King lagyo ng ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malubod ming igpa, miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kanitimpig kalumong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at yu karing karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman ka rin ngening. Parati la sanang maging masaya, paulina naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa. At layo nilaot mo la, king nanong man kapahamakan. Nung sakaling at nilaman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela, ingkekang lugod at lunos. Iapagmingan kekay ti, king lagyo ng Hesu Kristong kaya kaming Ginoo. Magari kayabe mo, ating banal na espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ng igpa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe yu, ini po surely, God bless you and keep you. King lagyo na po ni Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko, King 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening Aldo ngayon. At ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang